시작. Tetapi 유대인들이 datanglah orang-orang 안디옥과 Yahudi dari 이고니에서 와서 Antioquia dan 무리를 Ikonium dan mereka 충동하니 membujuk orang banyak 그들이 itu 돌로 memihak 바울을 mereka. 쳐서 Lalu 죽은 mereka 줄 melempari 알고 Paulus dengan 시외로 batu dan 끌어내치니라. menyeretnya keluar 제자들이 kota karena 둘러섰을 mereka 때에 menyangka 바울이 bahwa ia 일어나 telah 그 mati. 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 Akan 복음을 tetapi 그 성에 ketika murid-murid itu 전하여 berdiri 많은 사람을 mengelilingi dia, 제자로 삼고 bangkitlah ia lalu 루스드로와 masuk ke dalam kota. 이고니온과 Keesokan 안디옥으로 harinya 돌아가서 berangkatlah ia 제자들의 bersama-sama dengan 마음을 Barnabas ke 굳게 Derbe. 하여 이 Paulus dan 믿음에 Barnabas 머물러 memberitakan 있으라 Injil di kota itu 권하고 dan 또 memperoleh 우리가 banyak murid lalu 하나님의 kembali 나라에 mendatangi 들어가려면 Yerusalem. 많은 Menguatkan 환란을 hati murid-murid 겪어야 할 muslim agar 것이라 supaya 하고 mereka bertekun 각 dalam 교회에서 kerajaan Allah kita 장로들을 harus mengalami 택하여 banyak sengsara. 금식하고 Di tiap-tiap 기도하며 jemaat 그들이 rasul-rasul itu 믿는 주께 menetapkan 그들이 peneta-peneta tua bagi 위탁하고 jemaat itu, dan setelah 비시디아 berdoa dan 가운데서 berpuasa mereka 지나서 menyerahkan peneta-peneta 밤빌리아에 itu 이르러 kepada Tuhan yang adalah 말씀을 sumber 보가에 kepercayaan 전하고 mereka. Setelah di seluruh 이달라로 Pisidia dan tiba di 내려가서 Pamfilia, 거기서 배 타고 mereka 안디옥에 memberitakan firman di 이르니 Perga lalu ke Atalia di 이곳은 두 pantai. 사도가 Situ berlayarlah 이룬 mereka 그 ke 일을 Antioquia. 위하여 Di tempat 전에 itulah mereka 하나님의 dahulu 은혜에 diserahkan 부탁하던 kepada 것이라. kasih karunia Allah 그들이 dan 이르러 pekerjaan yang telah 교회를 mereka 모아 kasih. 하나님이 Di 함께 banyak situ 행하신 mereka 모든 memanggil 일과 jemaat berkumpul 이방인들에게 lalu mereka menceritakan 믿음을 여신 것을 보고 kepada mereka. 제자들과 함께 오래 있습니다. 아멘. 생명건 전도자와 안디옥 교회라는 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Pemberita Injil yang mempertaruhkan jiwa dan gereja Antioquia. 인생의 중요한 방향이 어떻게 결정이 됩니까? Sebenarnya bagaimanakah kita mengambil keputusan untuk suatu keputusan yang dapat mengubah hidup? 내가 어디에다가 가치를 두고 있는가에 따라서 달라집니다. Itu pasti kita bisa melihat di mana keputusan itu berada, di sana kita menaruh. 내가 가장 가치 있다라고 생각하는 그것에 나의 시간, 마음 다 가게 되어 있어요. Kita menaruh nilai-nilai hidup kita itu di hal-hal yang menurut kita sangat bernilai. 여러분 사랑하는 사람을 위해서 헌신하고 또 여러분의 물질을 드리는 것에 대해서 여러분은 어떻게 생각합니까? Bagaimanakah dengan Anda semua? Apakah Anda berpikir bahwa Anda juga memberikan waktu, uang, segala milik untuk orang yang Anda kasihi? 특히 부모님들은요. 우리 부모님들은 자기는 잘 못 입고 또 신발도 잘 좋은 거 못 사 신어도 자녀들한테는 좋은 것을 주려고 합니다. Dan sebenarnya orang tua, terutama orang tua, pasti akan memberikan yang terbaik. Walaupun mereka harus memakai sepatu yang jelek, yang penting anaknya memakai yang terbaik. 왜 그렇습니까? Kenapa begitu? 내 사랑하는 자녀이기 때문에 그렇습니다. Karena mereka itu adalah anak-anaknya yang dikasihi, disayangi. 특별히 왜 우리가 전도자 바울을 이렇게 존경합니까? Saat ini kenapa kita juga menghormati Rasul Paulus? 바울은 그 인생의 모든 방향이 복음 전도의 생명 건 사람. Kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus, dia mempertaruhkan nyawanya untuk Injil. 그가 고백하고 달려갔던 믿음대로 그는 땅끝까지 복음을 전하고 순교하는 삶을 살았습니다. Dia bahkan benar-benar mempertaruhkan imannya, berjalan jauh untuk memberitakan Injil. 지금 그는 주님 품으로 갔고 이 땅에 없습니다. Tentu saja saat ini Rasul Paulus sudah berpulang ke sorga. 그럼에도 불구하고 지금도 많은 전도자들에게 영향을 주고 있습니다. Namun walaupun demikian, dia pun masih memberikan banyak sekali dampak-dampak kepada banyak penginjil-penginjil. 우리도 그 전도자의 길을 따라가는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya juga berdoa dan memberkati kiranya kita semua dapat menjadi sama seperti rasul-rasul yang dahulu. 아멘. 우리가 사도행전 13장을 통해서 본 것이 무엇입니까? Apa sih yang sebenarnya kita sedang pelajari dari kitab Kisah Para Rasul? 아무도 생각하지 않았던 이방인을 향한 전도의 사역들이 본격적으로 시작되었어요. Hari ini kita bisa melihat bahwa melalui kitab ini terjadilah suatu pemberitaan Injil yang benar. 그것이 안디옥 교회로부터 시작되었어요. Yang dimulai dari gereja Antioquia. 안디옥 교회를 통해서 이방인을 향한 전도팀이 세워집니다. Dan melalui gereja di Antioquia terbangunlah suatu tim penginjilan untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. 그 여정이 사도행전 14장을 통해서 또 나타나게 됩니다.
Dan perjalanan tim penginjilan itu dimulai dari pasal 14 hari ini. 우리에게 하나님이 주신 거룩한 소명이 있어요. Kita semua mempunyai suatu panggilan kudus dari Allah. 사도행전 13장 47절에 바울이 고백합니다. Dalam kitab Kisah Rasul 13 ayat 47, Rasul Paulus berkata, 주께서 이같이 우리에게 명령하셨다. sebab Allah telah memerintahkan kami 내가 너를 이방인의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라. untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah dan membawa keselamatan ke ujung bumi. 아멘. 바울은 이 사명에 대해서 내게 주신 하나님의 소명에 대해서 분명한 확신이 있었어요. Paulus punya suatu keyakinan teguh tentang panggilannya sebagai pembawa terang bagi bangsa-bangsa lain. 디모데후서 1장 11절에는 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세움을 얻었다. Dalam 2 Timotius 1 ayat 11 pun berkata bahwa untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. 그래서 바울이 가는 곳마다 복음을 증거하는 일과 제자를 세우고 파송하는 일을 게을리하지 않았습니다. Untuk itulah Paulus kemanapun dia pergi dan berada, dia tidak pernah menjadi malas untuk memberitakan Injil. 바울이 이 복음 알고 얼마나 뜨거운 가슴을 가졌는지 몰라요. Dengan Injil, Paulus sangat berdebar-debar hatinya untuk 그래서 berfirman. 바울이 가는 곳마다 소동이 일어났어요. Untuk itulah dimanapun Paulus pergi berada, di sana selalu terjadi suatu kericuhan. 특별히 이고니온과 이 루스드라라는 지역에서 이 바울이 어떤 고난을 당했습니까? Seperti kericuhan apakah yang terjadi di Ikonium dan di Listra. 사도행전 14장 1절에 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. Di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, mengajar demikian rupa, dan banyak orang Yahudi dan Yunani percaya. 셀 수 없는 많은 영혼들이 주님께 돌아왔어요. Banyak sekali jiwa-jiwa tak terhitung kembali kepada Tuhan, 성령의 역사가 일어난 것입니다. di mana Roh Kudus bekerja. 또 반대로 2절에 보니까 이 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하고 형제들에게 악한 마음을 품었다. Namun di ayat 2 berkata bahwa tetapi orang-orang Yahudi menolak pemberitaan mereka, memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat gusar. 우리는 기억해야 됩니다. Ingat, 성령의 역사가 있는 곳에 악한 흑암의 역사도 있다라는 거예요. bahwa ketika suatu tempat di mana Roh Kudus bekerja, di sana juga ada kuasa roh jahat 그러고 bekerja. 그것을 보고 속지 마세요. Mari jangan tertipu. 그 가운데서도 사도들은 담대히 이 복음을 전하는 것입니다. Dan disitulah Rasul Paulus memberitakan firman dengan berani. 권력 가진 유대인 그리고 관리들이 일어나가지고 사도들을 돌려쳐서 죽이려고 합니다. Dan pada saat itu berkumpullah para orang-orang Yahudi, kepala-kepala Yahudi, dan beberapa orang lain untuk melempari rasul-rasul itu dengan batu. 그래서 도망가서 이들이 도망을 가서 또 복음을 전하는 일을 하게 돼요. Jadi mereka rasul-rasul itu menyingkir ke kota lain, namun di kota lain itu dia memberitakan Injil lagi. 근데 이 19절에서 20절에 보니까 이 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 사람들을 또 선동하는 거예요. Namun ternyata si orang-orang jahat tadi itu datang jauh-jauh ke Listra untuk membujuk orang-orang banyak supaya tidak mendengar Paulus. 바울의 걸음은 전도자의 걸음입니다. Perjalanan Paulus itu, setiap langkahnya itu adalah langkah rasul. 근데 이들은 복음을 가로막는 걸음을 하는 거예요. Langkah seorang penginjil. Tetapi orang-orang tadi itu adalah orang-orang yang menghalangi Injil. 이 거리가 상당한 거리를 가지고 있어요. Tapi sebenarnya jarak perjalanan itu tidaklah dekat. 그래서 바울을 돌로 쳐서 죽여버렸어요. Dan akhirnya mereka melempari Paulus dengan batu sehingga Paulus disangka mati dan dilempar keluar kota. 죽은 줄 알고 성 밖으로 이 바울을 내다 버린 거예요. Dia disingkirkan keluar kota. 그런데 하나님께서 바울을 죽도록 내버려 두지 않으셨어요. Namun Tuhan tidak membiarkan Paulus
mati begitu saja. 왜 그렇습니까? Kenapa? 아직 사명이 남아있기 때문에. Karena Paulus masih mempunyai tugas yang belum selesai. 제자들이 보는 앞에서 하나님은 이 바울을 다시 일어서게 하셨습니다. Dan Tuhan pun bahkan membuat Paulus bangkit kembali 그리고 다시 돌아갑니다. dan kembali kepada Tuhan. 우리 같으면 어떻게 해야 됩니까? Apakah yang akan kita lakukan jika itu kita? 얼른 도망가야죠. Pasti kita langsung menjauh. 근데 바울은 오히려 자기를 죽이려고 왔던 이 루스드로와 이고니온 지역에 다시 돌아갑니다. Namun berbeda dengan Paulus, mereka itu langsung kembali lagi. 22절에 보니까 제자들의 마음을 굳게 합니다. Di ayat 22, firman Tuhan berkata bahwa mereka menguatkan hati murid-murid 믿음에 거하여라고 권면합니다. dan mengatakan untuk mereka bertekun dalam iman. 특별히 이 루스드라 지역에는 바울에게 중요한 제자가 숨겨져 있어요. Jadi sebenarnya di Listra dan Ikonium di sana banyak murid-murid Paulus. 루스드라 지역. Di Listra. 누굽니까? Siapakah muridnya? 디모데가 있죠. Ada Timotius di sana. 그곳에서 중요한 제자들이 일어나서 이 생명운동을 지속합니다. Di sanalah akhirnya Timotius pun meneruskan pemberitaan firman. 바울이 이 사도행전 14장 3절을 보니까 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말했다. Dan di ayat selanjutnya mereka memberitakan firman dengan berani. 그곳에 보니까 루스드라 지역에 발을 걷지 못하는 사람이 있었어요. 안전뱅이. Tapi ternyata di Listra ada seseorang yang tidak bisa berjalan. 근데 바울이 그를 주목하여 바라보았습니다. Paulus melihat orang itu. 하나님께서 이 안전뱅이에게 구원 얻을 만한 믿음이 있음을 보게 하셨어요. Dan Tuhan pun menunjukkan iman melalui kejadian itu. 사도행전 3장 베드로와 요한에게 일어났던 그 안전뱅이가 일어나는 역사가 이 루스드라 지역에 일어났어요. Pemberitaan suatu penyembuhan mujizat Tuhan yang terjadi di Kisah Rasul pasal 3 terjadi juga di Listra. 큰 소리로 외쳤습니다. Di mana suara yang besar diberitakan. 내 발로 바로 일어서라. Bangkitlah, berdirilah. 그래서 이 안전뱅이가 일어서고 하나님을 높이는 놀라운 역사가 일어나게 되는 것입니다. Sehingga orang yang lumpuh itu pun dapat melonjak berdiri. 또 이 루스드라 지역에는 뭐가 있었냐면 우상을 섬기는 이 귀신을 섬기는 문화가 남아 있었어요. Di Listra selain itu ada apa lagi? Di sana masih ada suatu budaya penyembahan berhala. 그래서 안전뱅이 일으키니까 이 바나바와 바울이 신이다. Jadi saat Paulus dan Barnabas mengadakan mujizat di Listra, mereka mengira Paulus dan Barnabas dewa. 그래서 바나바를 제우스라고 말하고 이 바울을 말하는 자 헤르메스라고 말했어요. Sehingga Paulus dan Barnabas disebut Zeus dan Hermes. 그때 바울과 바나바가 어떻게 합니까? Dan apakah yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? 자신들의 옷을 찢고 우리는 하나님이 아니다. Mereka pun akhirnya mengoyakkan jubah mereka dan berkata, kami ini bukanlah Tuhan. 천지 만물을 만드신 여호와 하나님을 경배하고 높이는 것입니다. Kami hanyalah orang-orang yang memuliakan dan menghormati Allah yang menciptakan langit dan bumi. 여러분, 우리가 현장에서 때때로 큰 역사와 응답을 체험할 때가 있어요. Dalam langkah-langkah hidup kita di lapangan penginjilan, pasti kita melihat banyak mujizat-mujizat. 그때 사단이 우리에게 교만한 마음을 심을 수 있어요. Bisa saja di tempat di mana kita mengadakan mujizat, iblis menggoda kita dengan memberi roh kesombongan. 어떤 사람은 내가 복음 전해서 저 사람이 예수 믿었어 라고 말하는 사람이 있습니다. Ada yang akan berkata begini bahwa, orang itu selamat karena aku yang memberitakan dia Injil. 여러분 그렇습니까? Bagaimana menurut Anda? Apakah itu benar? 내가 이 사람을 살린 거예요? Apakah kita yang menyelamatkan orang itu? 내가 전한 복음 듣고 살은 거예요? Apakah mereka mendengarkan Injil karena diri kita? 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 하나님이 나를 사용하셨습니다. Allah memakai saya. 아멘. 여러분 진짜 전도자와 그렇지 않는 사람의 차이가 많아요.
Banyak sekali perbedaan. Penginjil sejati dan yang penginjil yang bukan. 가짜들은 영광을 자기가 받아버려요. Penginjil palsu memakai kemuliaan Allah untuk diri sendiri. 정말 전도자들은 영광을 하나님께 돌립니다. Namun penginjil sejati memberikan kemuliaan bagi Tuhan. 여러분 가는 곳마다 하나님께 영광 돌리는 전도자가 되시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati kemanapun kita pergi dan berada, jadilah penginjil-penginjil yang memuliakan Tuhan. 바울은 어떤 사람입니까? Paulus itu adalah orang seperti apa? 성령의 세우심을 받은 사람들입니다. Paulus adalah seseorang yang telah diurapi dengan Roh Kudus. 전도자들을 파송할 때 교회가 금식하며 기도하며 이들에게 파송했어요. Ketika Paulus diutus, seluruh jemaat itu berdoa dan berpuasa. 그것이 안디옥 교회라는 거예요. Dan gereja jemaat itu adalah gereja di Antioquia. 사도행전 14장 26절에 뭐라고 되어 있습니까? Kisah Rasul 14 ayat 26, apakah yang dikatakan di situ? 거기서 배 타고 안디옥에 이르렀다. Dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이다. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. 뭐라고요? 하나님의 은혜에 부탁하던 곳. Kasih karunia Allah untuk pekerjaan Allah. 우리 안디옥 선교교회가 이 응답의 주역되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga Antioch Mission Church dipakai Tuhan untuk tugas 많은 pelayanan. 제자들이 이곳에서 세워지고 또 파송되어지기를 소원합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga banyak murid-murid dibangkitkan dan diutus melalui gereja kita. 그래서 우리가 여러분 나가서 복음 전하고 또 미션홈 사역을 하고 하는 것입니다. Dan inilah juga alasan mengapa kita harus pergi memberitakan Injil di luar sana. Kita juga membangun mission home. 하나님께서 이 교회를 채우시고 또 사용하실 줄 믿습니다. Pasti Tuhanlah yang akan mengisi gereja ini dan Tuhanlah yang akan memakai gereja kita. 그리고 바울은 이 복음 전가와 제자 삼는 사역에 게으르게 하지 않았어요. Dan Paulus tidak pernah malas dalam pemberitaan Injil. 바울은 가는 곳마다 회당과 소원으로 들어갔습니다. Kemanapun dia pergi dan berada, dia pergi ke rumah-rumah ibadat dan di 왜 tempat-tempat 회당 belajar. 소원으로 들어갔습니까? Mengapa dia pergi ke tempat-tempat rumah ibadat dan tempat belajar? 그곳에서는 먼저 유대인들이 모이는 곳이에요. Pertama-tama, karena dia tahu tempat rumah-rumah ibadat itu 그래서 성경을 가지고 예수가 그리스도라는 사실을 밝히 증거하는 것입니다. adalah tempat orang Yahudi. Jadi dia memakai kitab-kitab suci membuktikan siapa itu Yesus. 믿고 구원 얻는 자들을 제자 삼는 것입니다. Ketika ada yang percaya, dipanggil menjadi murid dan 그들과 diselamatkan. 함께 그 지역과 그곳에 있는 구원 얻을 사람들을 향해서 복음을 선포하는 것입니다. Sehingga pemberitaan Injil sejati pun diberitakan di sana. 여러분, 그래서 우리가 한 영혼을 두고 말씀 운동하는 거예요. Inilah mengapa kita juga melakukan pergerakan Injil dengan untuk menyelamatkan satu jiwa. 생명 가진 한 제자가 1000명을 살리고 10,000명을 살리게 될 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa satu murid yang benar-benar memegang panggilan Allah dapat menyelamatkan 1000 murid lainnya. 여러분, 어떤 사람들은 많은 무리가 모여야 좋은 것이라고 생각합니다. Banyak orang sering berpikir bahwa suatu pemberitaan yang benar itu ketika banyak yang berkumpul. 집회 때는 그럴 수 있어요. Memang mungkin benar saat ibadah KKR. 근데 그것을 가지고 제자 사역할 수 없어요. Tapi ibadah akbar itu tidak bisa melakukan pemuritan dengan 여러분, benar. 한 사람이 제자 되어질 때 그 지역이 살아나게 돼요. Pemberitaan Injil yang benar itu terjadi jika satu murid sejati itu dibangkitkan. 마태복음 28장 18절에서 20절에 예수님이 말씀하십니다. Seperti pemberitaan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 28 ayat 20. 하늘과 땅의 모든 것을 내게 주셨습니다. Ayat 18, kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di 너희는 가서 bumi. 모든 민족을 제자 삼아라. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 아멘. 우리의 사역은 뭐 하는 사역입니까? Karena tugas kita adalah 제자 삼는 사역. melakukan pemuritan. 어떤 제자요? Murid apa? 나와 같은 제자요. Murid yang sama seperti kita. 그러면 내가 누굽니까? Kalau begitu siapakah kita? 복음 안에 있는 그리스도의 제자. Murid
Kristus dalam Injil. 나는 제자가 아닌데 다른 사람을 어떻게 제자 삼습니까? Kalau saya bukan murid, bagaimana saya memuridkan yang lain? 여러분은 그리스도의 제자인 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa kita semua adalah murid-murid 옆 사람 Kristus. 축복합시다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 Kamu 그리스도의 제자입니다. adalah murid Kristus. 아멘. 그러면 우리 삶이 제자 삼는 삶으로 하게 되어 있는 거예요. Maka pasti nanti hidup kita benar-benar Tuhan bawa ke jalan seorang murid. 여러분 마음에 어떤 마음을 품고 살아가십니까? Apakah hati Anda, apakah yang Anda inginkan dalam hati? 하나님의 소원을 가슴에 품은 자예요. Kita harus bisa benar-benar memegang panggilan harapan Allah dalam hati. 하나님이 다윗을 가르쳐서 뭐라고 말했습니까? Apakah julukan yang diterima Daud dari Tuhan? 하나님의 마음을 시원케 하는 자. Ia adalah seorang penyegar hati Allah. 바울을 가르쳐서 뭐라고 말합니까? Dan Tuhan memanggil Paulus sebagai 하나님의 뜻을 이루는 자라고 말합니다. orang yang melakukan kehendak Allah. 그래서 바울이 가는 곳마다 문제, 위기 왔을 때도 바울아 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 하겠다. Saat terjadi masalah kehidupan dan segala itu, Paulus diberitakan firman, janganlah takut, Paulus. 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다. Mari jangan takut. 담대하시기 바랍니다. Beranilah. 우리는 참 복음의 비밀을 가진 자들입니다. Bahwa kita semua adalah orang-orang pemegang Injil. 인생의 문제와 해답을 아는 사람들이에요. Kita semua adalah orang-orang yang memiliki arti hidup. 지금도 인정. 사람들이 1월 1일이라고 얼마나 우상을 숭배하는지 몰라요. Ini adalah hari di mana sebenarnya hari Imlek yang banyak penyembahan berhala terjadi. 여러분 전 세계가 알지 못하고 이 우상 가운데 묶여 있습니다. Banyak sekali orang-orang tidak mengetahui arti berhala itu 배운 apa. 사람도 많이 가진 사람도 여기에서 벗어날 수 없어요. Baik dia adalah orang yang terpelajar atau tidak terpelajar, tidak ada satupun yang dapat keluar dari kutukan ini. 성경은 말씀하고 있습니다. Nah, kita berkata, 창세기 3장에 아담과 하와가 하나님을 떠난 것이 그것이 인생의 근본 문제라는 거예요. dan firman Tuhan berkata bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itulah awal dari segala 하나님을 kejahatan. 떠나면서부터 시작된 문제예요. Masalah terjadi saat manusia meninggalkan Allah. 어떻게 하면 됩니까? Jadi, 하나님 떠났으면 다시 하나님 만나면 돼요. kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan lagi. 사람의 방법으로 노력으로는 하나님을 볼 수도 없고 만날 수도 없습니다. Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan atau berbicara dengan Tuhan dengan cara manusia. 그래서 하나님이 우리에게 복음을 주십니다. Inilah mengapa Tuhan memberikan kita Injil. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Bahwa seperti dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 berkata bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala 여인의 ular. 후손 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. Dan keturunan perempuan itulah Yesus Kristus. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다. Seperti dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya untuk Kristus mati untuk kita saat kita masih berdosa. 이것은 하나님이 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증한 것입니다. Karena ini adalah Allah yang menunjukkan kasih pada kita. 9절 말씀해 보니까 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았다. Dan sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아닙니다. Bukan kita yang mengasihi Allah. 하나님이 우리를 사랑하셨어요. Allah yang mengasihi kita. 아멘. 요한일서 4장 9절에서 10절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 9. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하셨다. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. Dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. 아멘. 우리는 이 생명의 복음을 가지고 전하는 자의 길을 가는 것입니다. Kita semua memegang Injil dan berjalan di jalan seorang pemberita Injil. 놀라운 역사가 일어날 때가 있어요. Dan terjadi, memang kadang ada suatu karya 때때로 besar. 핍박과 환란이 있을 수도 있습니다. Namun kadang juga terjadi suatu penderitaan. 근데 여러분 속을 필요 없어요. Tapi tidak perlu tertipu. 하나님은 우리를 이방인의 빛으로 삼으셨습니다.
bahwa Tuhan telah memanggil kita sebagai terang pada bangsa-bangsa lain. 사도행전 13장 48절에 말씀하고 있습니다. Kisah Rasul 13 ayat 48. 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. Bahwa semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup menjadi percaya. 여러분 주위에, 여러분의 현장에 구원 얻기로 작정된 자들이 있습니다. Pasti di setiap lapangan saudara sekalian, di sekitar saudara sekalian ada orang yang sudah ditentukan untuk selamat. 우리는 누가 믿을지 몰라요. Dan kita tidak tahu 누가 siapakah mereka. 제자인지 모릅니다. Siapakah mereka yang adalah murid? 우리가 할 일은 무엇입니까? Tapi apa yang harus kita lakukan? 이 생명의 복음을 받은 자로 증인되는 것이에요. Sebagai seorang yang memiliki hidup dalam kita harus memberitakan itu. 우리 마지막으로 말씀을 한번 찾아봤으면 좋겠어요. Mari membaca firman terakhir. 로마서 10장 9절에서 13절 말씀입니다. Roma 10 ayat 9 sampai 13. 로마서 10장 9절에서 13절 말씀. Roma 10 ayat 9 sampai 13. 다 찾으셨습니까? Apakah sudah dapat? 같이 읽습니다. Mari baca sama-sama. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부요하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 아멘. 이 예수 그리스도를 입으로 믿고 시인하고 고백하는 자는 하나님의 자녀가 됩니다. Semua orang yang mengaku dengan bibir mulutnya bahwa dia adalah anak Allah diselamatkan 이 Tuhan. 일에는 차별이 없어요. Dan tidak ada perbedaan di antaranya. 하나님의 은혜 안에 거하는 것입니다. Ini adalah kasih karunia Tuhan. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. Siapapun yang memanggil nama Tuhan diselamatkan. 여러분 올 한 해 여러분의 삶 속에서 이런 역사들이 많이 일어나기를 축복합니다. Saya berdoa dalam setahun berjalan ini karya hidup dapat terjadi di hidup Anda sekalian. 아유 목사님 저는 복음 전하는 게 너무 부담스러워요. Pendeta, saya merasa terlalu berat untuk memberitakan Injil. 괜찮습니다. Tidak apa-apa. 그러면 여러분 본 전도지를 심플하게 이쁘게 잘 만들어 보세요. Anda bisa membuat suatu kertas penginjilan yang simple. 또 그게 어렵다. 그러면 여러분이 참여하고 있는 바이블 스터디 그곳에 친구들을 초청해 보세요. Kalau misalkan itu pun sulit, Anda bisa mengajak teman-teman untuk datang beribadah. 여러분이 할 수 있는 전도를 찾으시기 바랍니다. Carilah cara Anda bisa memberitakan Injil. 여러분 지금 보면 온라인으로 많은 걸 합니다. Sebenarnya kalau kita melihat di online, banyak orang melakukan banyak hal. 우리 집에서는 보니까 게임하면서도 친구들하고 막 대화도 하고 막 그러더라고요. Sebenarnya kita bisa bertemu dengan, seperti di rumah saya, anak-anak main game sambil ngobrol sama temannya di game. 줌으로 만나가지고 서로 토론도 하고 회의도 하고 다 해요. Dan bahkan mereka melakukan banyak perdebatan, acara debat atau pidato dan segala-gala hanya melalui Zoom. 우리가 복음을 못 전할 이유가 없습니다. Tidak ada alasan kita untuk tidak memberitakan Injil. 여러분의 삶이 전도자의 걸음 되기를 축복합니다. Mari kita memberitakan Injil dan berjalan di jalannya Tuhan. 여러분의 삶을 축복받는 삶으로 바꿔버리세요. Mari kita mengubah hidup kita menjadi hidup yang berkenan di mata Tuhan. 여러분의 걸음이 축복의 걸음이 되기를 원합니다. Kiranya langkah-langkah kita itu bisa menjadi langkah-langkah yang diberkati Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 하나님, 바울이 생명걸 가치를 발견하였습니다. Ya Tuhan, Paulus telah menemukan alasan untuk mempertaruhkan nyawanya. 바울이 가는 곳마다 생명의 복음이 증거되어지고 많은 영혼들이 살아나는 역사가 있었습니다. Dan Paulus juga telah melakukan banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang membawa hidup baru. 오늘 주님의 백성들이 믿음으로 나왔습니다. Hari ini umat-umatmu telah datang beribadah. 주님 축복하여 주시옵소서. Berkatilah ya Tuhan semuanya.
이들의 인생의 중요한 방향이 생명 살리고 부대 살리는 응답 속에 있게 하옵소서. Biar Tuhan, semua kami di sini benar-benar dapat menerima jawaban yang menyelamatkan generasi penerus. 이 일을 위해서 성령 충만함과 하나님의 지혜를 부어 주시옵소서. Kiranya Tuhan berkatilah agar supaya kami semua juga dapat menikmati hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga dari karya-karya Roh Kudus 모든 삶의 이유와 목적이 akan turun kepada kami semua yang memiliki alasan hidup 생명 살리는 일에 마음을 담고 달려가는 dan kepada kami semua yang mempunyai tujuan hidup untuk memberitakan Injil. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya semua berkat ini turun atas kami semua mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. 아멘.